footprint in the sand. I had now been living on the island for 15 years. During all that time, I had never seen another human being. However, savages from the mainland had clearly come to the island, and they might come again. I decided to build a second fence around my house and plant trees outside it so that no one could enter. In 6 years, I had a thick wood around my house. About 2 years after I saw the footprint, I thought I saw a boat in the distance of the western part of the island. Perhaps the savage from the mainland often come to that side of the island. Perhaps had guided me to the eastern side where the savage never came. When I came down the hill to the shore, I was amazed and horrified to see human skulls and hands and feet lying on the sand. There was a pit in the earth where a fire had been made. There the savage had made their inhuman feast, eating the bodies of their fellow men. I turned away from this terrible sight. I felt sick and vomited. Then I ran back to my house. My eyes were full of tears. I thanked God that I had been born a civilized man, quite different from the savage. I thanked him for the comfort he had sent me in my distress. I thought I was probably safe from the savage. I had been on the island for 18 years and I had never met them. I could live there safely 18 more years if I did not choose to show myself to them. For 2 years after this, I stayed close to my house. Then I began to go about the island as before, but many cautiously. I did not fire my gun for fear that the savage should hear the shot. Fortunately, I had my tame goats and could kill them for meat without using my gun. I began to think night and day of killing some of the savage. Perhaps I could rescue their victim. I was horrified by their inhuman feasting. I was full of anger towards them. Sometimes I thought of burying 5 or 6 pounds of gunpowder under the place where they made their fire. When they lit the fire, the gunpowder would explode and kill them. But I didn't want to use so much gunpowder since I had very little left. Then I thought of waiting up for them, hidden from sight with my gun loaded. In the middle of their bloody face, I would shoot at them, and I would be sure to kill many. Then I would run at them with my pistols and swords. Even if there were 20 of them, I was sure I could kill them all. This idea pleased me very much. I thought about it so much then that I began to dream about it. Every day for 2 or 3 months, I walked to the western side of the island and looked out the sea. All this time, I was willing and eager to do an outrageous act. I was ready to kill 20 or 30 next savage. I had not given any thought to this sin. I had never asked myself if it was right or wrong. I was fired by my hatred of their unnatural custom. When I became tired of watching out for them every day, I began to question my plan. God had left them life unpunished for age, and what had these people ever done to me? They did not think it was a sin to kill a prisoner and eat his flesh. Then I thought that though this custom was inhuman, it was really nothing to me. These people had done me no harm. If they attacked me, then I might have to right to kill them. At present, I was at no risk and therefore I had no right to kill them. If I did so, I would be no better than the Spaniards who had destroyed millions of savages in America. The savage has done the Spaniards no harm. All the Christian nations of Europeans said that the Spaniards had been cruel and unnatural to kill those people. Their thought made me abandon my bloody plan. Besides, I thought that attacking them would put me at greater risk. If I did not kill all of them, the survivors would go home and return with others to kill me. Therefore, I decided it was neither just nor wise to attack the savage. I gave thanks to God that I had been saved from committing a great sin.
For a year afterwards, I never went to the western shore except once to get my boat and hide it on the eastern side of the island. I had now been living on the island for 23 years, and I had found some pleasant ways to pass the time. I taught my parrot to speak. I taught him to say, "Poor Robinson Crusoe." He lived with me for 26 years. Perhaps he is still living on the island, calling out "Poor Robinson Crusoe." I may have lived life this way until I died contented in old age, but God had other plans for me. How often in our life the thing we fear most become the means of our deliverance. I could give many examples of this in my strange life. However, the best example is that of my last year on the island. It was December of my 23rd year. I went out early one morning when it was still dark. Suddenly, I saw a fire on the shore about 2 miles away. I went back to my house and pulled the ladder up after me. I loaded all my guns and prayed to God to protect me. After about 2 hours, I wanted to know what was happening outside. I climbed the hill behind my house, lay down in the grass, and looked towards the shore with my perspective glass. There I saw 9 next savages sitting around a small fire. They had 2 canoes with them. Some hours later, they got into their canoes and left the island. As soon as they were gone, I took my guns and went to the western shore. I saw that there had been 3 more canoes at the place. Looking out the sea, I saw them all rowing back to the mainland. Going down to the shore, I saw the remains of their unnatural face, the blood, the bones, the parts of human bodies. I was so filled with anger at this sight that I had begun to think about destroying the next savage who came there. It was more than 15 months before they returned to the island. During all this time, I was in a murderous state of mind. I didn't think that if I killed the savage, I would have to also kill the next one who came and the next and the next. In the end, I would be as much a murderer as there were, and perhaps much more so. On the 16th of May, in my 24th year on the island, there was a terrible storm. I was reading the Bible and thinking about my condition. Suddenly, I heard the sound of a gun out at the sea. I left my house and ran up to the top of the hill. There, I saw a flash of fire on the sea and heard the sound of the gun again. It must be a ship in distress, I thought, firing her guns to call for help. I could not help them, but I thought that they might help me. Therefore, I built a fire on the hilltop. I was sure that the people on the ship had seen my fire because as soon as I lit it, they fired the gun again. The next morning, I saw the ship was wrecked. Perhaps the people on board were all dead, or perhaps they had escaped in a boat and been blown away from the island towards the open sea. If so, they would die of starvation. Even now, they might be thinking of eating one another. I was thankful to God had chosen to save me alone out all of those who had been thrown in the sea. But I was also so that I cried out, "Oh, if a person had been saved out that ship and had escaped to the island, I would have a companion, someone to talk to." In all my life, in all my time on the island, I had never had so strong a desire for human society. I was in great distress. Oh, if I just had been saved! I cried over and over again, but it was not to be. A few days later, I saw the body of a drowned boy come on shore, which made me very sad. I took my boat and went out to the wreck. There I found no living soul, but I threw back more goods, about 1,100 pieces of egg and some gold. I stored their goods in a cave on the island. For the next 2 years, I lived quietly and cautiously on the island. Yet all the time I was imagining a way to escape. Thus, once again, I was an example of the common weakness of mankind. We are never satisfied with what God has given us, and this makes us miserable. One night I dreamed I was going out in the morning from my house. On the shore, I saw 2 canoes and 11 savages coming to the island. They had with them another savage, and they were going to kill and eat him.
Suddenly, this prisoner began to run as fast as he could. He ran to the thick woods in front of my house to hide himself. Seeing that he was alone, I showed myself to him. He knelt down before me and begged me to help him. I showed him the ladder and took him into my house. He became my servant. Then I thought I could go to the mainland with this man to guide me. I awoke full of joy, but when I found it was only a dream, I felt very sad. This dream gave me the idea that my only hope of escape was to get a savage. If possible, I would rescue one of those they brought over to eat. This could one only be done by killing all the other savage, and my heart trembled at the thought. However, my desire to escape was so strong that finally I decided to watch out for the savage again. For about a year and a half, I watched. No one came to the island in all that time. Then, one morning, I saw 5 canoes on the shore. I climbed the hill, hid myself in the grass, and watched them with my perspective glass. There were about 30 of them. They had built a fire and were dancing around. As I watched, they brought 2 prisoners from the boats to be killed. One of the prisoners fell down, and the savage began cutting him up for their face. At that moment, the other prisoner began to run. He ran with amazing speed along the shore towards my house. I was terribly frightened when I saw him running towards me. I thought that all the others would follow him. My dream seemed to be coming true. When I saw that only 3 men were pursuing him, I felt less frightened. The prisoner came to the river, jumped in, and swam across. When his pursuers came to the river, one of them stopped and turned back, for clearly he could not swim. The other swam across the river, but not so quickly as the prisoner had done. I thought that God was calling me to save this poor creature's life. I thought that by saving his life, I would get a servant and perhaps a companion. I took my guns and ran down to the shore. I cried of the prisoner. At first, he was frightened of me. Slowly, I walked towards the 2 who followed. I hit the first one with my gun. Having knocked with this fellow down, I walked towards the others. I saw that he had a spear. He was ready to throw it at me. Therefore, I had no choice but to shoot him. Though he saw that both his enemy had fallen, the poor savage was frightened by the sound of my gun. I called to him and made encouraging signs. The poor creature was trembling. He walked towards me slowly. When he became close to me, he knelt on the ground and kissed the earth, and then put his head upon the ground. He took my foot and placed it upon his head. I helped him to his feet and encouraged him. The savage I had knocked down now began to move. I pointed to him to show my savage that his enemy was not dead. My savage spoke some words to me. I did not understand them, but I enjoyed listening to them. They were the first words spoken to me by any human being for over 25 years. I pointed my gun and at the savage on the ground. My savage touched the sword at my side as if asking to use it. I gave it to him, and he ran to his enemy and cut off his head with one blow. When he has done this, he came back to me, laughing, and gave me my sword. Then he buried the bodies in the sand. Afterwards, I took my savage to my cave and gave him food and water. I made signs to him that he should sleep and to the blanket where I often sleep myself. He was a strong, handsome fellow, about 26 years old. He had a pleasant face, with all the twenty and softness of a European, especially when he smiled. When he awoke, he made many signs of thankfulness to me for saving his life. I told him that I was pleased with him. Then I began to speak to him and teach him how to speak to me. First, I told him that his name would be Friday, which was the name of the day on which I saved his life. I told him to call me master. I stayed with him in the cave all that night. The next morning we went out. We came to the place where we had buried the 2 men. Friday made signs to me that
We should dig them up and eat them. I made signs of vomiting and let him know how much I had the idea. I then led him to the top of the hill to see if his enemies were still on the island. The savage and their canoes were gone. We were down to the place where they had been. I was horrified at the sight, but Friday didn't seem disturbed by it. The place was covered with human bones and blood. I saw 3 skulls, 5 heads, and the bones of the 3 or 4 legs and feet. I made Friday put the skulls and bones into a pile and burn them. I could see that he still wished to eat some of the flesh. When we had done this, we went back to our house. I made clothes for Friday. Then I built a tent for him between the first fence and the second. Thus Friday could not attack me during the night, but there was no need. Friday was the most faithful, loving, and sincere servant. He loved me as a child loved his father. He would give he would have given his life to save mine. God not give all his creatures to the knowledge of how best to use their capacities. However, he gave all mankind the same reasons, sentiments, and passions. It made me sad to think that God had hidden the saving knowledge from so many millions of souls. Someone like Friday would use that knowledge better than many white men. Jejak di pasir. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 15 tahun. Selama itu aku belum pernah melihat manusia lain. Namun orang liar dari daratan jelas telah datang ke pulau itu dan mereka mungkin akan datang lagi. Saya memutuskan untuk membangun pagar kedua di sekeliling rumah saya dan menanam pohon di luarnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dalam 6 tahun, saya memiliki kayu tebal di sekitar rumah saya. Sekitar 2 tahun setelah saya melihat jejak kaki, saya pikir saya melihat sebuah perahu di kejauhan, bagian barat pulau. Mungkin orang liar dari daratan sering datang ke sini, ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan telah membimbing saya ke sisi timur, tempat orang-orang biadab tidak pernah datang. Ketika saya menuruni bukit menuju pantai, saya takjub dan ngeri melihat tengkorak, tangan, dan kaki manusia tergeletak di atas pasir. Ada lubang di bumi tempat api dibuat. Di sana orang-orang biadab mengadakan pesta yang tidak manusiawi, memakan tubuh sesamanya. Saya berpaling dari pemandangan yang mengerikan ini. Saya merasa mual dan muntah, lalu saya berpaling kembali ke rumah saya. Mataku penuh dengan air mata. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya telah dilahirkan sebagai manusia yang beradab, sangat berbeda dari orang-orang biadab ini. Saya berterima kasih kepadanya atas penghiburan yang telah dia kirimkan kepada saya dalam kesusahan ini. Saya pikir saya mungkin aman dari orang liar. Saya telah berada di pulau itu selama 18 tahun dan saya belum pernah bertemu mereka. Saya bisa tinggal di sana dengan aman selama 18 tahun lagi jika saya tidak memilih untuk menunjukkan diri saya kepada mereka. Selama 2 tahun setelah ini, saya tinggal dekat dengan rumah saya. Kemudian saya mulai berkeliling pulau seperti sebelumnya. Tetapi dengan lebih hati-hati, saya menembakkan senjata saya karena takut orang liar mendengar tembakan itu. Untungnya saya memiliki kambing jinak saya dan bisa membunuh mereka untuk diambil dagingnya tanpa menggunakan senjata saya. Saya mulai berpikir siang dan malam untuk membunuh beberapa orang liar ini. Mungkin aku bisa menyelamatkan korban mereka. Saya ngeri dengan fasting mereka yang tidak manusiawi. Saya sangat marah terhadap mereka. Terkadang saya berpikir untuk mengubur 5 atau 6 pon bubuk mesiu di bawahnya tempat mereka menyalakan api. Ketika mereka menyalakan api, bubuk mesiu itu akan meledak dan membunuh mereka. Tapi saya tidak mau menggunakan begitu banyak bubuk mesiu karena aku hanya punya sedikit yang tersisa. Kemudian saya berpikir untuk menunggu mereka tersembunyi dari pandangan dengan senjata saya dimuat. Di tengah pesta berdarah mereka, saya akan menembak mereka dan saya pasti akan membunuh banyak orang. Kemudian saya akan berlari ke arah mereka dengan pistol dan pedang saya. Bahkan jika ada 20 dari mereka, saya yakin saya bisa membunuh mereka semua. Gagasan ini sangat menyenangkan. Saya sangat memikirkan sehingga saya mulai memimpikannya. Setiap hari selama 2 atau 3 bulan, saya berjalan ke sisi barat pulau dan melihat ke laut. Selama ini saya bersedia dan bersemangat untuk melakukan tindakan yang keterlaluan. Saya siap untuk membunuh 20 atau 30 orang biadab telanjang. Saya tidak memikirkan dosa ini. Saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apakah itu benar atau salah. Saya dipecat oleh kebencian saya terhadap kebiasaan mereka yang tidak wajar. Saat aku lelah mengawasi mereka setiap hari, saya mulai mempertanyakan rencana saya. Tuhan telah membiarkan mereka hidup tanpa hukuman selama berabad-abad, dan apa yang pernah dilakukan orang-orang ini kepadaku, mereka tidak berpikir bahwa membunuh seorang tahanan dan memakan dagingnya adalah dosa.
Kemudian saya berpikir bahwa meskipun kebiasaan ini tidak manusiawi, namun demikian benar-benar tidak apa-apa bagi saya. Orang-orang ini tidak merugikan saya. Jika mereka menyerang saya, maka saya mungkin memiliki hak untuk membunuh mereka. Saat ini saya tidak berisiko, dan karena itu saya tidak punya hak untuk membunuh mereka. Jika saya melakukannya, saya tidak akan lebih baik dari orang Spanyol yang telah menghancurkan jutaan orang liar di Amerika. Orang-orang biadab itu tidak merugikan orang-orang Spanyol. Semua negara Kristen di Eropa mengatakan bahwa orang Spanyol kejam dan tidak wajar membunuh orang-orang itu. Pikiran-pikiran ini membuat saya meninggalkan rencana berdagang saya. Selain itu, saya pikir menyerang mereka akan menempatkan saya pada risiko yang lebih besar. Jika saya tidak membunuh mereka semua, yang selamat akan pulang dan kembali bersama orang lain untuk membunuhku. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak adil dan tidak bijak untuk menyerang orang liar. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya telah diselamatkan dari melakukan dosa besar. Selama setahun setelah itu, saya tidak pernah kembali ke pantai barat kecuali sekali untuk mengambil perahu saya dan menyembunyikannya di sisi timur pulau. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 23 tahun, dan saya telah menemukan beberapa cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Saya mengejar burung beo dan saya untuk berbicara. Saya mengajarinya untuk mengatakan kasihan Robinson Crusoe. Dia tinggal bersama saya selama 26 tahun. Mungkin dia masih tinggal di pulau itu, meneriakkan kasihan Robinson Crusoe. Saya mungkin hidup seperti ini, sampai saya mati dengan puas di usia tua nanti. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk saya. Beberapa sering dalam hidup kita, hal yang paling kita takuti menjadi sarana pembebasan kita. Saya bisa memberikan banyak contoh tentang ini dalam hidup saya yang aneh, namun yang terbaik tahun terakhir di pulau itu. Saat itu bulan Desember tahun ke-23 saya. Saya pergi pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Tiba-tiba saya melihat api di pantai sekitar pukul 2 bermil-mil jauhnya. Saya kembali ke rumah saya dan menarik tangga setelah saya. Saya memuat senjata saya dan berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. Setelah sekitar 2 jam, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. Saya mendaki bukit di belakang rumah saya, berbaring di rumputan, dan melihat ke arah pantai dengan kaca perspektif saya. Di sana saya melihat 9 orang biadab telanjang duduk di sekitar api kecil. Mereka membawa 2 kano. Beberapa jam kemudian, mereka masuk ke kamar mereka dan meninggalkan pulau. Begitu mereka pergi, saya mengambil senjata saya dan pergi ke pantai barat. Saya melihat ada 3 kano lagi di tempat itu. Melihat keluar Sewu, saya melihat mereka semua mendayung kembali ke daratan. Turun ke pantai, saya melihat sisa-sisa pesta mereka yang tidak wajar. Darah, tulang, bagian tubuh manusia. Saya sangat marah melihat pemandangan ini sehingga saya mulai berpikir lagi untuk menghancurkan orang liar berikutnya yang datang ke sana. Butuh waktu lebih dari 15 bulan sebelum mereka kembali ke pulau. Selama ini saya berada dalam kondisi pikiran yang membunuh. Saya tidak menyangka jika saya membunuh orang-orang biadab ini, saya juga harus membunuh yang berikutnya yang datang dan berikutnya dan berikutnya. Pada akhirnya aku akan menjadi pembunuh seperti mereka dan mungkin lebih dari itu. Pada tanggal 16 Mei di tahun ke-24 saya di pulau itu, terjadi badai yang dahsyat. Saya membaca Alkitab dan memikirkan kondisi saya. Tiba-tiba saya mendengar suara pistol di laut. Aku meninggalkan rumahku dan berlari ke puncak bukit. Di sana saya melihat kilatan api di laut dan mendengar suara senjata itu lagi. Itu pasti kapal yang sedang kesulitan, pikirku, menembakkan senjatanya untuk meminta bantuan. Saya tidak dapat membantu mereka, tetapi saya pikir mereka dapat membantu saya. Oleh karena itu, saya membuat api di puncak bukit. Saya yakin orang-orang di kapal melihat tembakan saya. Karena begitu, saya menyalakannya. Mereka menembakkan senjatanya lagi. Keesokan harinya, saya melihat bahwa kapal itu karam. Mungkin orang-orang di dalamnya sudah mati semua, atau mungkin mereka melarikan diri dengan perahu dan terlempar dari pulau menuju laut lepas. Jika demikian, mereka akan mati kelaparan. Bahkan sekarang mereka mungkin berpikir untuk makan satu sama lain. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan saya sendiri dari semua orang yang telah tenggelam di laut ini. Tapi aku juga sedih, sehingga aku menangis. Oh, jika satu orang telah diselamatkan dari kapal itu dan melarikan diri ke pulau ini, saya akan memiliki teman. Seseorang untuk diajak bicara. Sepanjang waktu saya di pulau ini, saya tidak pernah memiliki keinginan yang begitu kuat untuk masyarakat manusia. Saya sangat tertekan. Oh, jika hanya satu yang selamat. Saya menangis berulang kali, tapi itu tidak terjadi. Beberapa hari kemudian, saya melihat tubuh seorang anak laki-laki tenggelam datang ke pantai yang membuat saya sangat sedih. Saya mengambil perahu saya dan pergi ke bangkai kapal. Di sana saya tidak menemukan jiwa yang hidup. Tetapi saya membawa kembali lebih banyak barang, sekitar 1.100 keping 8 dan beberapa emas. Saya menyimpan barang-barang ini di sebuah gua di pulau itu. Selama 2 tahun berikutnya, saya hidup dengan tenang dan hati-hati di pulau itu. Namun selama ini saya membayangkan cara untuk melarikan diri. Jadi sekali lagi saya adalah contoh dari kelemahan umum manusia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan ini membuat kita sengsara. Suatu malam saya bermimpi saya akan keluar di pagi hari di rumah saya. Di pantai saya melihat 2
sampan dan 11 orang liar datang ke darat. Mereka membawa orang biadab lain dan mereka akan membunuh dan makannya. Tiba-tiba tahanan mereka mulai berlari secepat mungkin. Dia lari ke hutan lebat dari depan rumahku untuk bersembunyi. Melihat dia sendirian, saya menunjukkan diri saya kepadanya. Dia berlutut di depanku dan memohon agar aku membantunya. Saya menunjukkan kepadanya tangga dan membawanya ke rumah saya. Dia menjadi pelayanku. Kemudian saya pikir saya bisa pergi ke daratan dengan pria ini untuk membimbing saya. Saya terbangun dengan penuh kegembiraan, tetapi ketika saya menemukan itu hanya mimpi, saya merasa sangat sedih. Mimpi ini memberi saya gagasan bahwa satu-satunya harapan saya untuk melarikan diri adalah menjadi orang biadab. Jika memungkinkan, saya akan menyelamatkan salah satu dari mereka yang mereka bawa untuk dimakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang liar lainnya, dan hatiku bergetar memikirkannya. Namun keinginan saya untuk melarikan diri begitu kuat sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mewaspadai orang-orang liar itu lagi. Selama sekitar 1,5 tahun saya menonton. Tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Lalu suatu pagi saya melihat 5 kano di pantai. Saya mendaki bukit, menyembunyikan diri saya di rumputan dan mengamati mereka dengan kaca perspektif saya. Ada 30 dari mereka. Mereka menyalakan api dan menari mengelilinginya. Saat saya melihat, mereka membawa 2 tahanan dari perahu untuk dibunuh. Salah satu tahanan jatuh dan orang-orang biadab mulai memotongnya untuk pesta mereka. Pada saat itu, tahanan lainnya mulai berdiri. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa di sepanjang pantai menuju rumah saya. Saya sangat ketakutan ketika saya melihatnya berlari ke arah saya. Saya pikir semua yang lain akan mengikutinya. Mimpiku sepertinya menjadi kenyataan. Ketika saya melihat bahwa hanya 3 pria yang mengejarnya, rasa takut berkurang. Tahanan itu datang ke sungai, melompat dan berenang menyeberang. Ketika para pengejarnya sampai di sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berbalik. Karena jelas dia tidak bisa berenang, yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tetapi tidak secepat yang dilakukan tawanan itu. Saya pikir Tuhan memanggil saya untuk menyelamatkan hidup makhluk malang ini. Saya pikir dengan menyelamatkan nyawanya, saya akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin pendamping. Saya mengambil senjata saya dan berlari ke pantai. Saya berteriak kepada tahanan. Awalnya dia takut padaku. Perlahan aku berjalan menuju keduanya yang mengikuti. Saya memukul yang pertama dengan senjata saya. Setelah menjatuhkan orang ini, saya berjalan menuju yang lain. Saya melihat bahwa dia memiliki tombak dan siap melemparkannya kepadaku. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menembaknya. Meskipun dia melihat bahwa kedua musuhnya telah terjatuh, orang biadab yang malang itu ketakutan oleh suara senjataku. Saya memanggilnya dan membuat tanda-tanda yang membesarkan hati. Makhluk malang itu gemetar. Dia berjalan ke arahku perlahan. Ketika dia mendekati saya, dia berlutut di tanah dan mencium bumi. Dia kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Dia mengambil kakiku dan meletakkannya di atas kepala. Aku telah menolong dan dia berdiri dan mendorongnya. Orang biadab yang telah kurobohkan sekarang mulai bergerak. Saya menunjuk ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang biadab saya bahwa musuhnya belum mati. Orang biadab saya berbicara kepada beberapa kata kepada saya. Saya tidak mengerti mereka, tetapi saya senang mendengarkan mereka. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan kepada saya setelah manusia manapun selama lebih dari 25 tahun. Saya mengarahkan pistol saya ke orang liar di tanah. Saya menyentuh pedang di sisi saya seolah-olah meminta untuk menggunakannya. Saya memberikan kepadanya dan dia berlari ke musuhnya memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Ketika dia telah melakukan ini, dia kembali kepadaku tertawa dan memberiku pedangku. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu, saya membawa biadab saya ke gua saya dan memberikannya makanan dan air. Saya membuat tanda kepadanya bahwa dia harus tidur. Dia menuju ke selimut, di mana saya sering tidur di situ. Dia adalah pria tampan yang kuat, berusia sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan, dengan semua kemanisan dan kelembutan orang Eropa, terutama saat dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya menunjukkan kepadanya bahwa saya senang dengannya. Kemudian saya mulai berbicara dengannya dan mengajarinya cara berbicara dengan saya. Pertama, saya mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Friday, yang merupakan nama hari di mana saya menyelamatkan hidupnya. Saya mengajarinya untuk memanggil saya Guru. Aku tinggal bersamanya di gua sepanjang malam itu. Keesokan hari, paginya kami pergi keluar. Kami tiba di tempat kami menguburkan kedua pria itu. Friday memberi isyarat kepadaku bahwa kami harus menggali dan makannya. Saya membuat tanda-tanda muntah dan memberitahu bahwa betapa saya sangat membenci gagasan itu. Saya kemudian membawanya ke puncak bukit untuk melihat apakah musuhnya masih berdiri di pulau itu. Orang-orang biadab dan kano mereka telah pergi. Kami pergi ke tempat di mana mereka berada. Saya ngeri melihatnya, tetapi Friday sepertinya tidak terganggu olehnya. Tempat itu penuh dengan tulang dan darah manusia. Saya melihat 3 tengkorak, 5 tangan, dan tulang dari 3 atau 4 kaki dan kaki. Saya membuat Friday meletakkan tengkorak dan tulang ke dalam tumpukan dan membakarnya. Saya melihat bahwa dia masih ingin keluar dari dagingnya.
Ketika kami selesai melakukannya, kami kembali ke rumah kami. Saya membuat pakaian untuk Friday. Kemudian saya membangun tenda untuknya di antara pagar pertama dan kedua. Jadi Friday tidak bisa menyerang saya pada malam hari. Tapi tidak perlu. Friday adalah orang paling setia, penuh kasih, dan hamba yang tulus. Dia mencintaiku seperti seorang anak mencintai ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Tuhan tidak memberi semua makhluknya pengetahuan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Saya sedih memikirkan bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkan dari jutaan jiwa. Seseorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak orang pria kulit putih.